शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और अत्यंत दयावान है। आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी खास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में हम बात करेंगे। इस्लाम ही आखिरी दीन क्यों है, इस सवाल के जवाब के बारे में, और इस सवाल के जवाब को आपको तफसील से समझाएंगे। दुनिया में इंसान के वजूद के आगाज और इंसानी मुआशरों के क़ियाम के बाद से इंसानों और उनके परवरदिगार के दरमियान ताल्लुक की तन्हा कड़ी इस्लाम ही है। हम कह सकते हैं कि कुरान करीम में इन तमाम तालीमात को शामिल कर लिया गया है जो तमाम बड़े रसूल लेकर आए थे। अकायद की तायीन, इस्लाह और कौमों की हिदायत के सिलसिले के लिए काफ़ी है। जिस इस्लाम की तबलीग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की वो वही आला की आखिरी शक्ल है। इसी तरह उसकी हैसियत आम है जो सारी कौमों और क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों का इहाता करती है। पहले की तमाम नबूवतें मकामी और वक्ती थी, यानी ज़मान व मकान के लिहाज से महदूद थी, यानी वक्त और जगह के लिहाज से महदूद थी। किसी कौम के लिए या किसी सूबा के लिए या किसी मुल्क के लिए महदूद थी। आम और दायमी नबूवत तो सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की है। उसकी वजह यह है कि इस्लाम ने इंसान को वही आला के आखिरी हिदायत देकर उसकी अकल के सुपुर्द कर दिया है कि अब वो इन हिदायत की रोशनी में अपना रास्ता तय करे और समझ और फैसले की सलाहियत को काम में लाकर दुरुस्त और मसलिहत आमा को पहचाने, यानी वही के ज़माने का खात्मा अकल के ज़माने का आगाज़ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ीदा, इबादत और अखलाक व किरदार की बुनियाद मुस्तहकम कर दी और उनकी सीरत और मुआशरे की रिवायात को मुंज़बित करने वाली वाज़ेह हिदायत सामने रख दी। इन हिदायत और बुनियादों पर वक्त गुजारने या जगह बदलने के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। रहे दीगर मामलात और वो कितने ज़्यादा है तो उन्हें इंसानी अकल के सुपुर्द कर दिया गया है कि वो जिसे चाहे बरकरार रखे और जिसे चाहे मिटा दे। उलूम व फ़नून, ज़मीनी सरगर्मियों और तहज़ीब व पेशरफ्त में दीन ने अकल को आज़ादी दी है। इन सारे मैदानों में उसूलों की तायीन और वसाइल की आज़ादी के साथ अकल बगैर किसी रुकावट के तसर्रुफ़ कर सकती है। मसलन शुरियात, सियासी इस्तिबदाद और फ़र्द की पूजा की रोकथाम और मुतअल्लिका उमूर में कौम की निगरानी का हक देने के सिलसिले में दीनी उसूल है, और अकल को यह हक हासिल है कि उसके मकसद के हुसूल के लिए जो दस्तूर चाहे बनाए। जुल्म व सितम की रोकथाम के लिए अदल इंसाफ दीनी उसूल है। उस उसूल को इंतज़ामी, समाजी और इक्तिसादी तौर पर निफाज करने के लिए अकल को आज़ादी हासिल है कि वो जो कानून चाहे बनाए और जो अदालत चाहे कायम करे। ईमान के तहफ़्फ़ुज़ और फितना व फसाद को दबाने के लिए जिहाद दीनी उसूल है, और खुश्की व तरी और फ़िज़ा में जिहाद के वसाइल लामहदूद है। इसी तरह इन मैदानों में ज़हनी इख्तिराक की भी कोई हद नहीं है। जो सजाए दीन में मुतय्यना है उनके अलावा धोखा दही, गज़ब, जालासाजी, सूद, खयानत, यतीम का माल हड़पने और मैदान जंग से फरार होना वगैरह बेशतर जराइम की सजाए अक़ली इज्तिहाद पर जोड़ दी गई है। ऐसे हालात भी पेश आ सकते हैं जो अंबिया किराम के दौर में पेश नहीं आए हैं। मैं फ़िज़ाई तग व ताज़ और मसनूई सियारों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रुए ज़मीन पर आम इंसानी सरगर्मियों की बात कर रहा हूँ। ऐसे अहम मामलात पेश आते हैं जिनमें हुकूमतों को इस तरह के इक़्तिदामात करने पड़ते हैं जिनकी पहले इस्लामी तारीख़ में नज़ीर नहीं मिलती। इन मामलात में ईमान और परहेज़गारी की रूह के साथ अकल से काम लेकर ही निपटा जा सकता है। बेशक अल्लाह ताला को कोई चीज़ दूसरा नबी भेजने से नहीं रोक सकती थी, लेकिन जब सारी हिदायत मुकम्मल हो चुकी तो महज उन्हें दोहराने से क्या फ़ायदा होता। इसलिए क़यामत तक इंसानी क़ियादत के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई किताब व सुन्नत पर कुदरत ने इक्तिफ़ा कर लिया। अगर इस्लाम के वारिस उलमा हुक्काम ने अपना फ़र्ज़
دیانتداری سے ادا کیا ہوتا تو اس سوال کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ اسلام ہی کیوں آخری دین ہوا۔ ظاہر ہے امت اسلامیہ اپنے ثقافتی سیاسی بگاڑ کی وجہ سے خود اپنی قیادت کی صلاحیت کو کھو چکی ہے، تو پوری دنیا کی قیادت کیسے کرے گی؟ دنیا کی قیادت کے تعلق سے اسلام کی ابدی صلاحیت کا نمونہ کیسے پیش کرے گی؟ آخر ان مقاصد کے علاوہ لوگ آخر تک اور کیا چاہ سکتے ہیں؟ روز و شوق کی گردش چیزوں کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اگر وحدانیت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو زمانہ چاہے جتنا بدل جائے صفت نہیں بدل سکتی، نہ مٹ سکتی ہے۔ اور اگر انسان کا اپنے پروردگار پر انحصار حق ہے تو تہذیب کی پیش قدمی کا مطلب یہ ہے کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جائے اور نماز و دعا کی ضرورت باقی نہ رہ جائے۔ یہی صورت اخلاق اور تمام انسانی تعلقات کے میدان میں بھی ہے۔ جب اہل کتاب نے یہ گمان کر لیا کہ دین چند مراسم و اوہام کا نام ہے تو ان پر واضح کر دیا گیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کہ دین تو نام ہے اللہ تعالیٰ سے ربط و تعلق اور بہترین عمل کا۔ جس کسی نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کر لیا اور اپنا عمل صالح بنا لیا اور سیدھے راستے پر آ گیا، وہ نامراد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو، یا یہ ان کی تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ آخر یہ حقائق دین کی انتہائی اور آخری صورت کیوں نہ ہو؟ اللہ رب العالمین دنیا میں بسے ہوئے انسانوں سے فرماتا ہے کہ میری طرف رخ کرو، جو کام بھی تمہارے سپرد کر دیا جائے اسے بحسن خوبی انجام دو، تو تم امن و سلامتی سے ہمکنار ہو جاؤ گے، رنج و غم سے نجات مل جائے گی اور دنیا اور آخرت دونوں میں سرخ روئی حاصل ہوگی۔ اب اور کیا رہ گیا؟ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو اور کیا کہتا؟ اسلام کے ساتھ کچھ تفصیلی ہدایت بھی ہے، جیسے تنے سے جڑی ہوئی شاخیں۔ ان جزئی ہدایات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں دو اہم باتوں کی طرف توجہ مبذول کرنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ مسلمانوں کے افکار و خیالات میں کچھ بدعتیں اور خرافات بھی دور انداز ہو گئی ہے، جن سے اللہ کا دین بری ذمہ ہے، جبکہ یہ چیزیں مسلمانوں کے اعمال دین حق کی علامتوں سے زیادہ نمایاں ہو رہی ہے۔ اسلام کے مفاد میں یہی ہے کہ انہیں دور کر دیا جائے۔ دوم یہ کہ ایمان کے شعبوں میں ترتیب الٹ پلٹ گئی ہے، بنیادی ارکان اضافی چیزیں بن گئی ہیں، اسی طرح غیبیات کی چیزیں عقلی امور تک پھیلا دی گئی ہے، اور حلال و حرام کے احکام میں اسلام قبول کرنے والی بعض قوموں کی روایات اثر انداز ہو گئی ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ حکم شرعی نام ہے مختلف لوگوں کے افعال سے متعلق اللہ کے خطاب کا۔ جہاں یہ خطاب نہ ہو وہاں کوئی حکم نہیں۔ اسلام وہ دین ہے جو ہمیشہ برقرار رہے گا، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اور انسانیت کا مفاد اس مضبوط رسی کو تھامے رہنے میں ہی ہے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔